Dobar dan od Vučka. Danas ćemo vam pokazati kako skidamo stari laminat, a postavljamo novi. Pokazat ćemo vam postupak rada i na koji način treba pravilno odraditi laminat. Ćemo krenuti sa skidanjem lesnih, starih. Može da naštačemo zid. Sada vadimo ekstere. Pažljivo da ne odvale zid. Sada nastavljamo sa skidanjem laminata. Krećemo u pravcu kojim sastavljamo. Dobro ćete ovaj krenuti prvi rit skidati. Moramo goštati. Malo kada je nadulji da se može dostati. Onda krećemo drugi red. Podignete malo prema gore, da se rastavi i onda je jednostavni postupak. I tako ćete ponavljati cijelu sobu. Čim stignemo dva reda, krećemo novi. Ostavljamo. Iskorišćamo istu ovu dole foliju koju će imamo. Malo počistimo ako ima krupnijih komadića, pošto ova folija ispod je čista, spremna za upotrebu i postaje novog laminata. Ja sad ćemo krenuti po novom laminatu. Postupak ćete vidjeti. Od zida. Naši laminati su jednostavno postavljeni, pošto imaju sistem klik koji se radi pod uglom od nekih 45 stepeni. Prislonite čelo i spustite. I on sam zatvara. Poslije ću vam pokazati šta ćete dobaciti samo tu do zida kao ostojnik. Evo gledaj. Vrlo jednostavno. Super, ali to je vrlo bitno. Sad vidite kako se bliže, okrećemo kontraletu, ostavljate tamo razmak i onda povlačimo crtu odokativno, a ako ste početnik ili želite sami sebi, možete da mjerite metrom. Razmak ostavljate oko centimetar do zida. Idem da grežem.
Vidite sad ovo. Vrlo bitna vam je stvar kod laminata što nema otpada. Ovaj dio koji ste odrezali krećete novi vid. A da se desilo da je manje od 20 cm, onda bi upotrijebili novu led sjekli bi popola. Jer ne smije biti manji razmak od 20 cm od čela do čela prošlog vida. Sad ćemo ovo da stavimo ovdje. Sad kažemo kako se stavlja dužni red samo. Zaboravio sam vam reći, ako trebate sami se, ne morate imati skular, možete reći, rezati i ručnom pilom ili bilo kojim alatom koji imate vi. Pošto laminati nisu tvrdi, mogu da se režu i ručnim pilom. Opet vidite, još jednom vam pokažem. Znači okrećemo kontra. Ovdje ostavljamo luft, bitno je da je centimetar lufta jer on mora da se širi, da ima prostor. Bilježimo opet odokativno i opet ćemo krenuti sa ovim dužim dijelom, a kraće ćemo ovdje postaviti. Pokazati, ja imam ovdje pomoćnike, pokažem vam kako se stavlja dužni red. Znači se držite rukom na najmu. Isto idete pod ugao. Kad vam krenu da uskače u palac, evo ovako. Evo vidite. Vrlo bitno je, kad se sastavite prvo na redu, onda se ostavlja ovako. Znači stavite ovdje odvojnike do zida, da držimo ravno. To ćemo napraviti od ove ploče, isjećemo 4 kocke da imamo razmak zida. Vidite, stavljamo razmak, stavljamo nemate sasvim dovoljno luft od zida. A možete nešto debljenje centimetra, drvce neko, možete karton neki prestaviti, možete bilo šta. Da imate sad taj luft do kraja stavim da vam stoji. To je to. Vidite sad da je već lakši. Možete uzeti isto i ovako ovaj komad kartona i prestaviti ga umjesto ovih prečnika od laminata prijašnjih. Pošto imamo namještaj u sobi, sada odmah moramo da vadimo ove postojnike zida da stavljamo lajsnu da možemo vraćati namještaj. Postavljamo odmah djelomično lajsnu kako postavljamo laminat. Sad se vidi kako postavljamo lajsnu. Smo došli na red da postavimo lajsnu pošto moramo prebacivati namještaj. Koristimo montažno ljepilo za lijepljenje lajsni. Ne treba vam ekster, ne treba šaraf. Vrlo jednostavno. Silikonski pištolj. Sad što vidite. Imate elemente koje dođu iz lajsne. To obavezno morate uzeti. Ovo su uglovi. Ovo su sastavni elementi. Spojevi. Sad ćete da vidite. Pravimo dva ugla. Jedan spoj na tog dijela tamo. To su lajsne, stavljamo u ugao. Vidite, to je originalni ugao. Plastični lajsni. Silikon, montažno ljepilo.
osnova kraja zida. Sad ćemo da zabilježimo da prerežemo lajsnu po dužini. Stavljamo ovdje ugao, prisjedam do zida. Ovdje uvijek imate 3-4 mm lufta, tako da je nebitno, ne možete promašiti u dužini. Jer se uvlači ovaj sastav originalni. Idemo da režemo, možete rezati pilom za željezo ili bilo čim. Vrlo jednostavno. Pricnete se silikom, raziđe montažno ljepilo zapravo. To je to. Kao što vidite, soba je vrlo brzo gotova, završena. Namještaj smo prebacili, to će poslije da se razmjesti dok se malo obriši. Pod zadnji red, kad se dođe do zadnjeg ovog reda, mi smo imali sreću pa je izašao na čitavu letvu, a tu uzmete metar i mjerite razmak metrom od zida i režete ih po dužini, te zadnje završne letve. Ova krep traka služi ako je negdje zid malo neravan, dok montažno ljepilo ne stigne. Možete krep trakom da zalijepite na pojedinim mjestima, kao ja sad ovdje. Možete da zalijepite krep trakom. Sad ste vidjeli da mi je kuvanje hobi, ovo je moj posao kojim se bavim, od kog živim. A imat ćete još mnogo korisnih savjeta vezanih za podove svih vrsta, jer radimo sve vrste podova, ovo je sad